जेबे काना लिखा है मामू 60 अंगूठी 3टी पिठी 60 अंगूठी 3टी पिठी 2टी गोड़रे गोला से उठी दंड रसिया भैरव साहू सत्य दंड रसिया भैरव साहू इटा पचरे जन 60 अंगुली 3टी पिठी 2टी गोड़रे गोला से उठी मामू ओ 60 अंगूठी हां 3टा पिठी 3टा पिठी 2टा गोड़रे गोला से हां मामू को ओ कही दमा नहीं हां कहमा जहां जाने तुमा कहमा आमे तो गुरु नहीं छिगो मामू आमे जहां जानी तुमा बेस बेस कहमा हां नहीं का ए मा हां हां गुटे कथा আছে काना को मामू पुराण लिखन कविंग वर्णन पढ़ी सुनी जा करना हां हां पुराण लिखन कविंग वर्णन पढ़ी सुनी जा करना हां हां सुनिला कथा को सतमनु अछि देखि नाही नयने नहीं का जहा पुराण लेखा আছে गुरुंकर आशीर्वाद रु जहा शिक्षा करि छु हां हां ताहा कहमा मामू को अरे सुनो सुनो संत जन दे मन करना जहा पचारिल आज्ञा करहो श्रवण जहा पचारिल आज्ञा करहो श्रवण मामू गो सुनो सुनो संत जन दे मन करना पचारिल आज्ञा करहो श्रवण सुनो सुनो संत जन दे मन करना पचारिल आज्ञा करहो श्रवण आरे तो जाजू कर कथा सुन दे रामायण दे पानी सुन कर्ण दे जेते बेले से रामचंद्र पितृसत्य पालन निमंते वनवास जाइथिले तांकर संगरे तांकर भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता को नै करि जाइथिले जेते बेले पितृसत्य पालन करि करि रामचंद्र वनवास जाइछन अच्छा अच्छा से पंचवटी वन रे गुटे कुटीर करि करि सेने रहुथिले से समाज रे काहे जाने छ से समाज रे से पापिष्ट रावण जेते बेले मते अपहरण कर नै गेला बाबू पंडा से समाज रे काहे जाने छ जेते बेले पापिष्ट रावण सीता माता को अपहरण करिक नै जाय छे से समय रामचंद्र भगवान सेतु बंध बांधी करी सात समुद्र पारी करिक जाय करी अच्छा अच्छा सीता माता को आनी जाय आनी दिले तेने कर दिने केनता हेतला जाने छ केनता हेतला जेते बेले से समुद्र पारी करबा लागि समुद्र तो निजे पारी नै करी नै ही पारन अच्छा अच्छा तेने कर दिने केनता हला जाने छ केनता हला लक्ष्मण लक्ष्मण एवं रामन को हनुमान तांकर दोही कांदर बसै छि बेस बेस मामू को हनुमान तांकर दोही कांदर गुटे कांदर राम आ गुटे कांदर लक्ष्मण राम एवं लक्ष्मण को दोही कांदर बही करी समुद्र पारी करी अच्छा 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 जे आज्ञा पत्रे छन 60 अंगूठी बेस बेस बोले हनुमान गुटे मनीषर हाथे गोड़े करी केतरा अंगूठी गुडेटा हनुमान रो 20टा बेस बेस रामचंद्रंकर 20टा एवं लक्ष्मणंकर 20टा 60टा गुडे तिरी हला 60 60 अंगूठी 3टा पिठी गुडे तिरी हला 60 तीनटा पिठी बोले रामचंद्रंकर गुटे पिठी लक्ष्मणंकर गुटे पिठी एवं हनुमानंकर गुटे पिठी बेस 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 से 60 अंगूठी तीनटा पिठी दुईटा गोड़रे गोला से उठी अच्छा से रामचंद्र एवं लक्ष्मण हनुमानंकर दुई कांदरे थिले तेने कर से दुईटा गोड़रे चली चली जाय अच्छा 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 मामू को अरे जहां जानी थिली आज्ञा कहि रे
मोर नाम कहली जे नहीं हला बोलो मामो को हमर आज्ञा जन प्रश्न करथिले आंसर देली जे गुटे बापाटे आसी करे भलो छे आंसर बोल के किसी भारत मुद्रा प्रदान करे छ भगवान तांकर जुग जुग उन्नति करंत बला देखबा तांकर सब परिवार सबले सुखमय रहंत बला देखबा तांकर गृहर धन धान्य रे परिपूर्ण करि दंत बला देखबा मामो गो मोर ना होचे नीलांचल को मामो मोर जामपाली रे घर मोर ब्लॉक होचे उलुंडा मोर थाना होचे उलुंडा और मोर डिस्ट्रिक्ट होचे सोनपुर को इटा नहीं होय बोली जे काहे ले नहीं इटा तमर हे पेट साथ पिन्हा नानी पदरा मार मुई के ना पत्र छ सीताराम पाली ना दरकार मते सत्य जेंट्रेस रे आसी छ वर्तमान जेंट्रेस रे छ इन ना दरकार सत्य मामा गो मोर ना होचे राधा गो मामा हां हला के हेबाटा हला जे मुई टिके गज्जा करे बुझी नि पारे केनता करे बुझसा मुई टिके मुखराटा किनी केते पढी छ मुई केतनी के तो पढी छ बुटा केते पढी छ बस्ता 10 15 आ केते पढ़ी छ जी मुई केतनी के तो पढी छ केते पढ़ी छ पिला केते पढ़ी छ मामा केते पढ़ी छ पिला एती तो नुआ पाठले पढ़लो नुआ पाठ मुई पढी छ हे केते पढ़लो जी मुई केने पाठ पुटा पढी छ रे मां मुई तो जनता जन्म भेली मोर मां बुआ छेल भी पट घिनी देले जे हने गुंदले हिक रहि जी छे ता दिसु चोगला आर जदी पाठ पुटा टिके पढी दिले तमर अंदा साड़ी रे पिनी जानी जे मामा गो केनता करे कहले तुम जानबो मुई तो टिके पद्य आकार कहि देबो सत्य का सुन तो मामो अरे राधा बोली नाम मोर कहूची सुन अरे राधा बोली नाम मोर कहूची सुन से कवि चंडीदास मामो गो जहा कोले रचना से कवि चंडीदास मामो गो जहा कोले रचना मामो गो राधा बोली नाम मोर पहुँच सुन राधा बोली नाम मोर पहुँच सुन से कवि चंडीदास मामो गो जहा कोले रचना से कवि चंडीदास मामो गो जहा कोले रचना जे मामा गो दिने काहे तला जानि छ आर बैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रे से दुर्गा देवी मन मध्ये विचारी रे गो मामा विचारी रे আর বৈশাখ শুক্ল পক্ষ পূর্ণিমা রে সে দুর্গা দেবী মন মধ্যে বিচারি রে গো মামা বিচারি রে আর যুবা যৌবন দেখিলে কেউ রুচি নতরলে আর রূপ যৌবন দেখিলে কেউ রুচি নতরলে से देवना गरु सिंह को कले निमंत्रण से देवना गरु सिंह को कले निमंत्रण से कवि चंडीदास मामो गो जहा कोले रतन से कवि चंडीदास मामो गो जहा कोले रतन
দিনে সে দুর্গা দেবী তাঙ্কর মন মধ্যে চিন্তা করে যে যুবা যৌবন রূপ যৌবন দেখলে কেন ঋষি কিংবা কেন দেবগণঙ্কর ব্রহ্ম নাই তলে বলি করে সে পরীক্ষা করবার লাগি কেনতা কলে জানিছ কেনতা কলে কাহা কাহাকে নিমন্ত্রণ কলে জানিছ কাহাকে সে দেবগণ নাগগণ এবং ঋষিগণଙ୍କୁ নিমন্ত্রণ কলে যেতবেলে নিমন্ত্রণ কলে কেনতা হলে জানিছ আর নিমন্ত্রণ পাই সর্বে পਹੁঁচিলে সে বিন্ধ্যগিরি আসনরে বসিছিলে গো মামা বসিছিলে আর নিমন্ত্রণ পাই সর্বে পਹੁঁচিলে সে বিন্ধ্যগিরি আসনরে বসিছিলে গো মামা বসিছিলে আর অপূর্ব মোহিনী রূপ হই বান্ধিলে অমৃত আর অপূর্ব মোহিনী রূপ হই বান্ধিলে অমৃত সে রূপ দেখি দেবঙ্কর তরলে ব্রহ্ম সে রূপ দেখি দেবঙ্কর তরলে ব্রহ্ম আর কবি চণ্ডী দাস মাম গো যাহা কলি রতন আর কবি চণ্ডী দাস মাম গো যাহা কলি রতন আমার আজ্ঞা আসিবার আউ গোটে প্রশ্ন করেছে কহেমাই প্রশ্ন বাকি রাধা জন্মটা কহি সারছে জানিଥିଲେ নাহাতি ভাবে কহে যে কাহিতে জানিছ যেতেবেলে অপূর্ব মোহিনী রূপ ধারণ করি সে দুর্গা দেবী অমৃত বন্টন করুছ সেই সময় সেই দেবগণ নাগগণ এবং ঋষিগণଙ୍କର ব্রহ্ম তরଳି গলা গো মামু যেতেবেলে ব্রহ্ম তরଳି গলা সেনে কেনতা হলা জানিছ মামু গো আর দেব নাগ ঋষি গলে যমুনা গো তাঙ্কর বসন ফিটাই ব্রহ্ম ধইবাকো গো মামু ধইবাকো আর দেব নাগ ঋষি গলে যমুনা গো আর বসন ফিটাই ব্রহ্ম ধইবাকো গো মামু ধইবাকো আর সে ব্রহ্ম ভাসিন গলা পদ্ম বনরে লাগিলা আর সে ব্রহ্ম ভাসিন গলা পদ্ম বনরে লাগিলা সে পদ্ম দোলে বিকাশিলা জ্যোতি কিরণ সে পদ্ম দোলে বিকাশিলা জ্যোতি কিরণ আর কবি চণ্ডী দাস মাম গো যাহা কলে রতন সে কবি চণ্ডী দাস মাম গো যাহা কলে রতন যেতেবেলে সে ব্রহ্ম ভাসি ভাসি গলা এবং পদ্মবনের লাগলা কেনতা হলা জানিছ কেনতা হলা মাম গো আর সে ব্রহ্ম রূপ পদ্মবনে হেলি জন্ম সে বৃষভানু আনি দেলে রাধা নাম
বনরূপ পদ্ম বনে দেলি জন্ম সে বৃষভানু আনি দেলে রাধা নাম গো নাম রাধা নাম কে রাজ্যে কেন হইলে সম তেণু রাধিকা মোর নাম কে রাজ্যে কেন হইলে সম তেণু রাধিকা মোর নাম যেতেবেলে সে ব্রহ্ম ভাসি ভাসি গলা এবং পদ্ম বন লাগলা সেই পদ্ম বনের মুই জাত হেলি মতে বৃষভানু রাজা আনিলে আর রাধা বলি না দিলে তুমি সে রাধা হ্যাঁ গো মাম তুমি সে কৃষ্ণঙ্কর অর্ধাঙ্গিনী রাধা হ্যাঁ গো মাম ভলে থগো আর পারবি ভলে থ হো কেতে ধরটা করব কহ তো কা লাগো মা বলি করি জগৎ জননী বিশ্বকারিণী মা জগমায়া অন্নপূর্ণা পরিদাত্রী সর্বভোগী নমস্কার সত্যে কা যে মতে রাধা বলি না কাহালে দিলে জানিছ কাহলা যে এ রাজ্যে কেন হেলে সম তেণু রাধিকা মোর নাম মাম গো মোর রূপরে মোর গুণরে মোর সৌন্দর্যরে কেহি সরি না হেলে তেণু করে মতে রাধা বলি না দিলে গো মাম এটা কেন্দ্রে প্রমাণ আছে জানিছ আছে মাম গো আর কে লিখিছে এটা হরিবংশরে প্রমাণ আছে গো মাম এটা কে লিখিছেন জানিছ সেই মোর পূজ্যস্মত গুরু দণ্ডরত্ন দণ্ড মহর্ষি বিপিন জাল গো মাম পছা ঝুলাই দে মাম গো আর হরিবংশরে প্রমাণ বলে বিপিন আর হরিবংশরে প্রমাণ বলে বিপিন আর কবি চণ্ডীদাস মাম গো যাহা কলে রতন আর কবি চণ্ডীদাস মাম গো যাহা কলে রতন যে মন্না গাম পত্রে তোর হেলা কিরে বলছ হেলা হেলা সত্যি হেবাটা হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ হেলা সেটা দিকে রহেলা সেটা বলে সে যে রাগিয়া পছরে দিলে না কহে মহাটাবি হ্যাঁ এটা কহেবার আগরো হ্যাঁ মাম গো ও আমার ভাই মানে অছন হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাকলে চটনি টিকে দেব চটনি দিকে নিয়ে দিলে কেন মজা লাগবে বাসি পখালা চটনি করে গো নাই কা अरे महादेव के पहला मुई मन से हो তারপরে মুই তোতে বিশ্বাস করেছি हो নাই ভুলি জীবরে ধন নাই ভুলি জীবরে মোর ধন তোর বিনা জীবা জীবন পাগল প্রেমে মুই তোর পাগল প্রেমে তো রাখিনে মোর চেহারা ছাড়ি দিবি রাজা দিয়ে বিহায় বাততে তোর আখি দেখুথিবা মতে মোরে আখি তুই লহ দেই কেভে নাই পারু সুখে রহি কাঁদি কাঁদি হসুথিবি পাগল প্রেমে মুই তোর পাগল প্রেমে তো রাখিনে মোর চেহারা ছাড়ি দেবে নাই ভুলি জীবরে ধন তোর বিনা জীবারে জীবন মামগ যে পাগল প্রেমী থিবা সে নাই রহি পারে बिल्कुल नहीं रह पारे नहीं का
মতেরে সবে রাগুছ আর এই দুনিয়া জমানা আর করেছন মস্তানা আর দুশ্মন সাজিছ তোর কুলে মরে মরনা তোর কুলে মরে উড়ে মরনা আপনার বলি মন ততে দে বুঝিলুনি থরে হেলে ভাল পাইবার দেই উপহার চালি গলু বহুদূরে সাথী রে সাথী রে সাথী রে সাথী রে মহাদেবকে পহরা মানে ও তারপরে মুই তোতে বিশ্বাস করেছি ও মহাদেবকে পহরা মুই মানছি তারপরে মুই তোতে বিশ্বাস করেছি নাই ভুলি দিব রে ধনা নাই ভুলি দিব রে ধনা তোর বিনা জীবা জীবনা পাগল প্রেমী মুই তোর পাগল প্রেমী আখিরে মোর চেহারা ছাড়ি দি পাগল প্রেমী মুই তোর পাগল প্রেমী তোর আখিরে মোর চেহারা ছাড়ি দি काहू जगमम কুকুরা ডাকলা ন বলুছন सत्य का है मामू को हमर आज्ञा गुटे प्रश्न करछ কৃষ্ণଙ୍କ ଔରସରୁ ରାଧାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କେତେଟା ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ का बोइला କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଔରସରୁ ରାଧାଙ୍କୁ କେତେଟା ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ଇଟା ପଚରାଇଛନ୍ ଦଣ୍ଡ ରସିଆ ଭୈରବର ଶ୍ୱଶୁର मामा को कही दबारे का सियाड़ो मेरे हर बरे गले न कुटी थी आना जाना बोलु जंदे हुई अग्नि कंदा हाले न सत्य का है हां इटा कहि दियो और कुटी थी आना जाना खगाई दबो ठीक से भाई भी एबार हर बरे गले न सत्य का है अरे सुन सुन संथ जन देई मन करना अरे सुन सुन संथ जन देई मन करना আর যাহা পচারিল আজ্ঞা করহ শ্রবণ আর যাহা পচারিল আজ্ঞা করহ শ্রবণ আর শুণ শুণ সন্ত জন আর শুণ শুণ সন্ত জন দেই মন করণ আর শুণ শুণ
মা মগ যে রাধাঙ্কর হউছন দুইটা ছগ কৃষ্ণঙ্কর রসর দুইটা পুত্র পাইছিলি কেনতা হিতলা দিন জানছ কেনতা হলা জি মা মগ আর এক দিনে রাধা খুঁজে শ্রীকৃষ্ণ জানো আর এক দিনে রাধা খুঁজে শ্রীকৃষ্ণ জানো আর কুঞ্জবন খুঁজে সতে ডাকিছিলে গুণ আর কুঞ্জবন খুঁজে সতে ডাকিছিলে গুণ যেতেবেলে রাধাঙ্কু কুঞ্জবনকে ডাকিছন কৃষ্ণ সে কুঞ্জবনরে রাধাঙ্কর সহিত প্রীতি করিছিলে গো মামু আচ্ছা আচ্ছা যেতেবেলে রাধাঙ্কর সহিত প্রীতি করিছ সেদিন রাধা গর্ভবতী হইছিলে গর্ভবতী হেলে যেতেবেলে গর্ভবতী হইছিলে যে কেনতা হালা জানিছ কেনতা হলা সে কাহা কাহাকে দুইটা পুত্র জন্ম করে জানিছ সেটা কে তাকো নাম মানে কানা দুইটা বলে খালি নেই পারে মামা গো আর মারিচ মহেন্দ্র বলি দুই কোটি পুত্র আর মারিচ মহেন্দ্র বলি দুই কোটি পুত্র আর রাধা গর্ভ জন্ম হেলে মন দে শোণ আর রাধা গর্ভ জন্ম হেলে মন দে শোণ মারিচ এবং মহেন্দ্র বলি দুইটা পুত্র তাଙ୍କୁ কৃষ্ণ নিজে আচ্ছা হত্যা করে দিয়েছিলে গো মামু মামু গো তেণু করে আজ্ঞা প্রশ্ন করছিলে কেতরা পুত্র বলি যে রাধাঙ্কর কৃষ্ণঙ্কর অরসুর রাধাঙ্কর দুইটা পুত্র জন্ম হইছিলে তাঙ্কর নাম হচ্ছে মহেন্দ্র এবং মারিচ আচ্ছা আচ্ছা মামু গো সে দুই পুত্রଙ୍କୁ কৃষ্ণ নিজে তাঙ্কর হস্তরে মারিছন যে মানে থিলে পছে মতে বিপদ হবে বলি করে হেবা বলি তেণু করে সে কৃষ্ণ নিজে সে দুই পুত্রকে মারি দেছন কাহারি জগ মহৎ কে ডর নেই না নাই কা তুমি যাও না যাও মামগ আর যাহা জানি থিলি আজ্ঞা কহিলি বুঝায়ে